बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। आज बात होगी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के शानदार ख़िताब के हवाले से जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से किया। उन्होंने दुनिया पे वाज़िया किया है कि कश्मीरियों को उनका आके खुद इरादियत मिल के रहेगा, और हिंदुस्तान पे भी वाज़िया किया कि इन तमाम मसाइल का हल इसी में है कि आप मुज़ाकरात की मेज़ पे आएँ। उनके ख़िताब के हवाले से और उनके दौरे के हवाले से बात होगी। आज हमारे पैनल में शरीक गुफ्तगू हैं शाह ग़ुलाम कादर साहब, सदर हैं मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के। शाह साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम, आप IR एक्सपर्ट हैं। आपको डॉक्टर साहिबा खुश आमदीद। और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं शाह ग़ुलाम कादर साहब आपसे कि क्या कहेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से शानदार ख़िताब किया है, इस ख़िताब को ले के आप क्या कहेंगे कि कश्मीरियों के हौसले कितने बुलंद हुए हैं और पूरी दुनिया कितना असर लेगी? जी, बहुत शुक्रिया आपका राशिद साहब। बात यह है कि पाकिस्तान का एक कौमी मौक़िफ़ है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बार बार जब से वज़ीर-ए-आज़म बने हैं शहबाज शरीफ साहब ने कौमी मौक़िफ़ को जो है उसका इआदा करते आए हैं। पिछली बार भी जब वो गए थे अक़वाम मुत्तहिदा में, आपको याद होगा कि उस वक्त भी उन्होंने बड़ी ज़ोरदार तरीके से कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की बात की थी। पाकिस्तान ने कभी मुज़ाकरात के दरवाज़े बंद नहीं किए। मुज़ाकरात के दरवाज़े हमेशा हिंदुस्तान की तरफ से बंद होते रहे और वो मुज़ाकरात को मीनिंगफुल डायलॉग पे जाने की बजाय या मीनिंगफुल नेगोशिएशंस पे जाने की बजाय वो हमेशा टाइम गेनिंग एक प्रोसेस के तौर पर इस्तेमाल करते रहें। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये कहना बिल्कुल बजा है कि कश्मीरियों को बहरहाल हक़ खुद इरादियत मिलना है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, जनूबी एशिया में कभी भी अमन कायम नहीं होगा। ये जो मर्ज़ी कर लें, हिंदुस्तान जितने मर्ज़ी फ्लैग ऑपरेशन करा ले, जैसे पहलगाम में किया उन्होंने, तो ये सारी चीज़ें वो करते रहेंगे, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है? हर 5 साल 7 साल के बाद एक झगड़ा होता है, एक जंग होती है, और इस बार तो भारत को बड़ी बुरी तरह शिकस्त हुई है। तो उसके बाद अब उनको अकल मेरे ख्याल में आ जानी चाहिए भारतीय हुक्मरानों को, और पाकिस्तान के साथ बैठ के कश्मीरियों को शामिल रख के देखें। इस मसले का एक बड़ा डायरेक्ट जो इशू है वो ये है कि इसमें कश्मीरी भी फरीक है। ठीक है, 2 फरीक तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान है, तीसरा फरीक कश्मीरी भी हैं। इन तीनों को पहले वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में बैठ के बातचीत करें, उसके बाद कश्मीरियों के साथ बैठ के भी मामलात को तय करें। तो मैं समझता हूँ ये कोई इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही बात जो मुश्किल है वो हिंदुस्तान की नीयत, हिंदुस्तान के इरादे और हिंदुस्तान की जो प्लानिंग है इस जनूबी एशिया को कंट्रोल करने की। अल्लाह ने किया इस मार्का हक़ में उनको तो शिकस्त के बाद अब दुनिया को भी ये समझ आ रही है कि इस खित्ते में बैलेंस ऑफ पावर जिसको वो दे रहे थे, अमेरिकन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हो रही थी, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो अब ख़त्म हो गई। तो अब देखते हैं, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतर नतीजा जो निकलेगा। जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये दौरा है और इसी तरीके से फील्ड मार्शल उनके साथ हैं, किस कदर आप पज़ीराई देख रहे हैं कि इंटरनेशनल सतह पे जो बैनुल-अक़वामी सतह पे जो पज़ीराई उनको मिल रही है और हिंदुस्तान तनाई का शिकार होता दिखाई दे रहा है इस खित्ते के अंदर? इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि जिस तरह अमेरिका के सदर ने प्रोटोकॉल दिया, इतनी इज़्ज़त अफजाई उनकी की और उन्होंने कहा कि अजीम लीडर आ रहे हैं, इस हवाले से आप समझते नहीं हैं कि हिंदुस्तान के अंदर और ज़्यादा खौफ बढ़ेगा? देखिए ना, हिंदुस्तान की और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का हम सुना करते थे, वो थी भी। ये जब ये मार्का हक़ हुआ और इस जंग में जब पाकिस्तान को फ़तह हुआ तो अमेरिका के पॉलिसी साजों को अंदाज़ा हुआ कि नहीं, हिंदुस्तान जो पाकिस्तान से शिकस्त खा गया वो चीन को क्या रोकेगा और हमारे लिए क्या स्ट्रेटेजिक काम कर सकता है। तो पाकिस्तान की फ़तह में पाकिस्तान आर्मी का बड़ा अहम रोल है, पाकिस्तान एयरफोर्स का, नेवी का, और लीड किया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने, और सियासी क़यादत ने उनका भरपूर उनका साथ दिया और उनको इजाज़त दी कि आप इस पर। तो एक जो कम्बिनेशन है पॉलिटिक्स की और मिलिट्री की, ये दोनों की कम्बिनेशन की वजह से पाकिस्तान में एक स्ट्रेंथ आ गई और दुनिया ने ये देखा कि पाकिस्तान जो है अब
اگر پاکستان میں وہ جنگ نہ ہوتی تو پھر سعودیہ اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ بھی نہ ہوتا. دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان اگر ہندوستان اپنے سے 5 گنا بڑا ملک ہے اس کو شکست دے سکتا ہے تو باقی ہمارے دفاع کے لیے بھی وہ کام کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اس سے پہلے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لنچ پہ بلایا, وہ 35 منٹ شیڈول تھی, وہ 35 منٹ کی بجائے وہ 2 گھنٹے تک رہا. تو یہ وہ چیزیں ہیں وہ بتا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب ایک دن آتے ہیں اور تیسرے دن چوتھے دن ان کو کسی ملک کے دورے پہ جانا پڑتا ہے. اور یہ جو اسلامی ملکوں کی اور عرب ملکوں کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ غزہ کی صورتحال, پیلسٹائن کے اوپر جو ملاقات ہوئی اس میں پاکستان کا موجود ہونا, یہ بھی پاکستان کی اسٹرینتھ کو شو کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آج پولیٹیکلی ڈپلومیٹیکلی ایک بہت اچھے مقام پہ ہے, اور 40-50 سال پہلے جس مقام پہ تھا پاکستان آج اس جگہ پہ جا کے کھڑا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو نظر بد سے بچائے اور ہماری اس لیڈرشپ کو قائم دائم رکھے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان ایک بہتر پوزیشن پہ ہے اور بیٹر پوائزڈ ہے, اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ مسئلہ کشمیر بھی حل ہونے کے قریب آئے گا. 5 اگست 2019 کے بعد سے ہندوستان نے 15,000 کشمیریوں کو ابھی تک قید میں رکھا ہوا ہے ہندوستان کے مختلف جیلوں میں. وہاں پہ آج بھی کوئی سوشل میڈیا یوز کرتا ہے تو اس کو شام کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو وہاں پہ تو ظلم و ستم کے بازار گرم ہے. اس ساری صورتحال کے باوجود پاکستان نے پیچھے نہیں ہٹا. پاکستان نے جس طریقے سے وزیر اعظم پاکستان نے گفتگو کی, میں سمجھتا ہوں اس کا ایک بہت تو مثبت پیغام اس پار بھی گیا. اور جو ہندوستان کہتا تھا کہ پاکستان تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا, پاکستان کمزور ملک ہے, اس طرح کی باتیں ہندوستانی پھیلاتے تھے. تو ان کو جب یہ اس مارکہ حق میں ان کو شکست ہوئی تو اس کے بعد تو پھر کشمیریوں کا حوصلہ بہت بڑا تھا. اور اب جب جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہ دونوں اکٹھے ہو کے بھی صدر ٹرمپ سے ملیں اور اس سے پہلے چائنا میں گئے, تو میں سمجھتا ہوں بیلنس آف پاور جو ہے نا شفٹ ہونا شروع ہو گیا, اور کشمیریوں کا حوصلہ جو ہے یقیناً بہت بڑھ گیا. نہیں, لیکن اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان بیک فوٹ پہ جائے گا یا کوئی بڑا ایڈونچر کر دے گا کشمیریوں کے خلاف؟ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں پہ ہندوستان نے تمام حربے استعمال کر لی. انہوں نے جنگ بھی کر لی, انہوں نے ظلم و ستم بھی کر لیا, انہوں نے لالچ بھی دے دی, انہوں نے جمہوریت کے نام پہ ڈھونگ بھی رچا لی. ہر وہ حربہ جو کوئی آکوپائر کر سکتا اس نے کیا, لیکن ہندوستان کشمیریوں کا دل پاکستان سے نہیں موڑ سکا. آج بھی ہر کشمیری کے دل میں پاکستان بستا ہے. تو اس لیے اب اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں, لاسٹ آپشن یہی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اور کشمیر کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل تلاش کرے. ٹھیک بات ہے, لیکن عالمی کیا کہیں گے کہ جو پذیرائی پاکستان کو مل رہی ہے, جس طریقے سے 10 مئی کے بعد حالات بدلے ہیں اور عالمی منظر نامے میں تبدیلی آئی ہے, ہم تو کہتے ہیں, پوری دنیا کہتی ہے کہ یہ پاک افواج کی وجہ سے ہے, اس پاک فوج کی وجہ سے ہے, اور اس میں جو مین رول ہے وہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ ساری تبدیلی آئی ہے. اب جو سعودی عرب اور پاکستان کا ڈیفنس معاہدہ ہوا ہے اس پہ, اور پھر پوری دنیا کی جو نظریں پاکستان پہ ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ہندوستان جس تیزی سے وہ تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے, اور اس خطے میں بھی تنہا ہے, پوری دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ رسوائی ہو رہا ہے, تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے دنیا دباؤ بڑھائے تو؟ اگر دنیا دباؤ بڑھائے تو, اور اگر اقوام متحدہ مل کر جو ہے پریشرائز کریں, کیونکہ اب پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ جنگ تو اب اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اب دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں, اگر جب دونوں نیوکلیئر پاور نہیں تھی تب بات ڈیفرنٹ تھی. اب 2 نیوکلیئر سٹیٹس کسی بھی حالت میں جو ہے وہ جنگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس مسئلے کا اب صرف حل نیگوسیشن, ٹیبل ٹاک سے ہی ممکن ہے. انہوں نے, آپ نے دیکھا 2019 میں 5 اگست کے بعد سے وہ بھی حرکت کر کے دیکھ لی, اللیگل ایکٹ کر کے دیکھ لیا, ٹھیک ہے. انہوں نے ظلم و جبر کے سارے جسم بھائی سر نے کہا کہ وہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا. آپ کو آرام سے ٹیبل پر بیٹھ کر ہی, ہر جنگ اور امن کا آغاز ایک اچھی اسٹریٹجک کمیونیکیشن سے ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی آپ جو ہیں وہ صرف ٹیبل ٹاک کریں, نیگوشیٹ کریں. یو نیڈ ٹو ڈرا سم پلازیبل کمیونیکیشن اسٹریٹجیز ان
order to come up with certain solution. अब strategic communication के अलावा मसला कश्मीर का कोई हल नहीं है. दोनों ममालिक बैठकर आपस में तय करें कि अक़वाम मुत्तहिदा इंडिया को प्रेशराइज करे इस मसले का हल निकालने के लिए. ये अब टेबल टॉक से ही मुमकिन है, वरना लड़ने को आए तो उसने भारत ने तो देख लिया है, हम लड़ाई में तो उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं. तो दूसरे न्यूक्लियर पावर लड़ना अफोर्ड नहीं कर सकती हैं. सो आई थिंक नेगोशिएशन एंड पीस टॉक इज़ द ओनली अल्टीमेट सोल्यूशन. ठीक बात है, लेकिन इस खित्ते की सूरत हाल फिर बेहतर कैसे होगी सर, अगर हिंदुस्तान की यही अड़दरमी रही? और आप समझते नहीं हैं कि जो आलमी दबाव है अब बढ़ेगा कि ताकि इस खित्ते में अमन आए, दुनिया में अमन आए? भारत को अगर इस पेस में और इस सिस्टम के अंदर रहना है तो उसको यहाँ अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान के साथ बैठना पड़ेगा, चीन के साथ बैठना पड़ेगा. लेकिन अगर वो इनफरादियत कायम रख के कोई और प्लानिंग करने की कोशिश करेगा तो वो बड़े उसके लिए तन्हाई का शिकार होता चला है, जैसे अभी तन्हाई का शिकार है. तो मैं समझता हूँ कि वो एक तन्हाई का शिकार मुल्क बन जाएगा, और वो बन भी गया अपनी. चूँकि आपने देखा ना, वहाँ इंतहा पसंदी बहुत है, वहाँ हिंदू इंतहा पसंद इतने हैं कि हर मामले में मुसलमानों के ख़िलाफ़ वहाँ पे जो इलेक्शन होता है तो वहाँ देखने पाकिस्तान दुश्मनी और मुसलमान दुश्मनी, ये उनके नारे होते हैं. तो अभी उनमें से उनको निकलना पड़ेगा, और अगर वहाँ एक बाइज़्ज़त कौम की तरह वो ज़िंदा रहना चाहते हैं तो उनको तो इसमें से निकला. अगर उन्होंने नहीं किया तो नतीजा क्या नहीं है, ये एक सवाल है. तो मैं समझता हूँ फिर हिंदुस्तान को मणिपुर और जो कुछ अब लद्दाख में हो रहा है, तो एक हिंदुस्तान की जो एक पूरा ढांचा है वो शेकअप हो जाएगा, और वो जैसे ही वो शेकअप होगा तो हिंदुस्तान के लिए मुश्किलात में और इजाफा हो जाए. इसलिए अकल का तकाजा तो यही है, और दलील का तकाजा भी यही है कि इस खित्ते में अमन के लिए हिंदुस्तान जो है आज पाकिस्तान के साथ बैठे, मसला कश्मीर का हल तलाश करे, चीन के साथ बैठे, उसके जो अप्रीहेंशंस हैं कि उसके स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के हवाले से अमेरिका उसको भी तजिए में लाए, और उसके बाद दोनों को एतमाद दिलाए कि वो किसी के एजेंट के तौर पर काम नहीं करेगा और यहाँ के रीजनल जो इश्यूज़ हैं उनको हल करेगा. तो मैं समझता हूँ फिर तो ये खित्ता पुरअमन ही रहेगा, वरना वो आइसोलेशन में जाते जाते वो अपना वजूद भी खोता हुआ मुझे तो नज़र आता है. आइंदा 50 साल में हिंदुस्तान अपने वजूद को, अगर इसी पॉलिसी पे रहे तो वजूद उसका जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा. ठीक बात है, लेकिन आप मैम क्या समझती हैं कि जो हिंदुस्तान आलमी सतह पे तनाई का शिकार हो रहा है, वहाँ के जो बाकी लीडरशिप है, वहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट है, आम पब्लिक है, उनको भी तो एहसास हो रहा होगा ना कि ये जो तनाई है ये मोदी जी की अड़दरमी की वजह से है, और इससे निकलने के लिए एक ही रास्ता है कि कश्मीर का मसला हल हो जाए? जी बिल्कुल, जिस शाह साहब ने भी उस तरफ तवज्जो दिलवाई कि मोदी सरकार 2 बार जो है वो अपनी एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व पॉलिसी को लेकर इलेक्शन जीतने में कामयाब हो सकी है, लेकिन तीसरी बार दूर दूर तक ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा. पाकिस्तान कार्ड पे खेलना, मुस्लिम कार्ड पे खेलना, अब खुद इंडियंस इससे तंग आ चुके हैं. ठीक है, देयर यूज्ड टू बी अ सेकुलर इंडिया, दैट यूज्ड टू बी अ डेमोक्रेटिक इंडिया, लेकिन मोदी जी की इस रिजिड हिंदुत्व पॉलिसीज़ ने इंडिया को ना सेकुलर इंडिया छोड़ा है ना डेमोक्रेटिक इंडिया छोड़ा है. ठीक है, जब आपका अपोजिशन लीडर राहुल गांधी आपके बारे में, हुकूमत के बारे में नहीं बोल सकते, उसको उठाकर आप जेल में डाल देते हैं. ठीक है, तो जब आपके अपोजिशन लीडर आपकी हुकूमत के बारे में नहीं बोल सकती तो कौन सी डेमोक्रेसी, तो कौन सा सेकुलरिज्म? ठीक है, अब एक इंग्लिश मीडिया था, एक दौर था, इंग्लिश जर्नलिज्म था भारत का, जिस पर बात की जा सकती थी, जिस पर एतबार किया जा सकता था. अब उन्होंने जर्नलिज्म का भी इतनी बुरी तरह मजाक उड़ा लिया कि उनकी सहाफ़त एक मज़ाइका खेज़ हरकतें करके तमाशा बन के दुनिया के आगे रह गई है. उनकी हुकूमत अपनी एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व पॉलिसी की वजह से वो एक रिजिड एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस स्टेट बनकर रह गई है. ठीक है, तो दुनिया के सामने भारत का जितना तमाशा बना है, उसके डेमोक्रेसी का, उसकी जमहूरियत का, उसके अपोजिशन लीडर्स का, उसकी हुकूमत का, उसकी सेकुलरिज्म का. ठीक है, तो और ये जो सो कॉल्ड एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी का उन्होंने वावेला मचाया था. ठीक है, आप देखिए उनका जीडीपी कितने उनमें फ़र्क है. पाकिस्तान जीडीपी वाइज अभी भी भारत से बहुत ऊपर है. अगर इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग है तो अपनी गिनती के उन चंद बिलियनर्स की वजह से जो कि भारत को चला रहे हैं. अगर अभी देखें, भारत को खदशा इस जंग में, ऑपरेशन सिंदूर में ये भी था कि अगर वो गिनती के चंद उनके जो बिलियनर्स हैं, अगर वो अपना पैसे लेकर भारत से चले जाते हैं तो भारत तो एकदम फुटपाथ पर आ जाएगा. भारत तो खोखला है अंदर से, उसकी तो आबादी के लिहाज से उसका गरीब तरीन है.
कितने करोड़ों हिंदुस्तानी हैं जो कि सतह गुर्बत से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान में हमें वो गुर्बत देखने को नहीं मिलती अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि भारत में देखने को मिलती। हमारा भी अमीर बहुत अमीर है, भारत का अमीर भी बहुत अमीर है, लेकिन हमारा गरीब इतना गरीब नहीं है जितना भारत का गरीब है, ठीक है। तो इकोनॉमिकली भी वो एक बबल है, ठीक है। उनका डिफेंस भी एक बबल था, उनके राफेल्स भी एक बबल थे, तो उनका सब कुछ एक बबल है जो कि अब ब्लास्ट हो रहा है। अब दुनिया के सामने उनकी हकीकत जो है खुद हिंदुओं के सामने खुल गई है। उनको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से वो किस तरह से एकदम अकेले रह गए हैं। ना नेपाल, ना भूटान, ना बांग्लादेश, ना चाइना, ना पाकिस्तान, ना ईरान, उनका है कौन इस खत्ते में? शाह साहब, आप क्या कहते हैं कि जो मैम ने भी फरमाया कि एक्सपोज हुआ है बुरे तरीके से, जो जितना वो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करता था, कश्मीर के बारे से बात करता था, दुनिया के सामने तो अब उसका जो नकाब है वो उतर चुका है, तो आप हालात आ नहीं गए कि अक़वाम मुत्तहिदा दबाव बढ़ाए? मुझे जो बाकी बातों का अंदाज़ा जो मुझे लगता है कि जो रिफॉर्म्स होनी थी अक़वाम मुत्तहिदा में जी, और जिसमें कहा जाता था कि भारत को एक वीटो मुल्क का दर्जा दिया जाए, परमानेंट सीट दी जाए, क्योंकि इस रीजन में बड़ा मुल्क है। अब मुझे नहीं लगता कि वो इस पोजीशन में जाएगा कि वो वीटो पावर के स्टेटस जो है ना परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल बन सके। हिंदुस्तान के पास ऑप्शन एक ही बचा है कि इस रीजन में जो वो खड़पेंची की सोच है उससे बाहर निकले और रीजनल ममालिक के साथ बैठकर, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ। देखिए ना, बांग्लादेश में हुकूमत लोगों ने चेंज की, उसने लोगों के खिलाफ हसीना वाजिद को वहाँ पे पनाह दे दी, चले पनाह दे दी आपने, वो अब हिंदुस्तान जो है बांग्लादेश के हर मामले में मुखालफत कर रहा है। इसी तरह उसको पाकिस्तान के साथ बैठना पड़ेगा, बलूचिस्तान से और टीटीपी से अपने जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको ख़त्म करने पड़ेंगे। जब पाकिस्तान को भी एतबार होगा कि नहीं ये ठीक है, इसके साथ पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तो बात कर दी कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हर तरह के मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तमाम मसाइल के हल के लिए। तो वो उसको टेबल पे आना पड़ेगा। जब वो आएंगे तो उसके बाद ही बात होगी ना। चाइना के साथ भी उनको चाहिए जो मामलात को हल करें। इवन श्रीलंका के साथ, नेपाल में भी आप देखें ना, जो चेंज आई वहाँ वो नेपाल में भी हिंदुस्तानियों के खिलाफ नफरत पैदा हुई। तो ये इन चीज़ों को उनको गौर करके देखना चाहिए कि हम कैसे इस रीजन में रह सकते हैं। अच्छे पड़ोसियों के तौर पर तो रह सकते हैं, इस रीजन के चौधरी के तौर पर वो नहीं रह सकते। ठीक बात है, लेकिन मैम जो रसवाई हुई है हिंदुस्तान की आलमी सतह पे, और जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपने ख़िताब में भी कहा कि हमने हिंदुस्तान को पहलगाम वाक़े के हवाले से जो इंक्वायरी है उसके हवाले से भी कहा कि जी करवा लेते हैं, लेकिन वो नहीं माना और अटैक कर दिया। देखिए जी, वो खुद इस बात को अभी नहीं मान रहे। अपनी जीत को तो वो मान चुके हैं, अंदर खातों उनका जो अपने ही हिसाब मतलब अपने ही लोगों के आगे वो एक्सपोज हो चुके हैं, अपनी हुकूमत के आगे। उनकी गवर्नमेंट में आप कितना इंतशार है वो देख रहे हैं। हाँ, उनकी हुकूमत के अपने लोग अपनी हुकूमत के बारे में बात नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते। लाइक आप देखें उनका मीडिया क्या, कहीं भी उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। अपोजिशन लीडर को ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ना उनके मीडिया को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ना उनकी हुकूमत की अपने किसी और स्टेट का बंदा अपनी फेडरल कैपिटल टेरिटरी के बारे में आवाज़ उठा सकता है। ठीक है, तो कोई भी दर्द दिल रखने वाला हिंदुस्तानी मोदी हुकूमत के खिलाफ नहीं बोल सकता। कोई भी हिंदुस्तानी खुद अपने हिंदुस्तान को इस वक्त नहीं बचा सकता। इतनी स्ट्रॉन्ग डिक्टेटरशिप इस वक्त भारत में मौजूद है। ठीक है, कि अगर वो हिंदू चाहें कि जनाब हम अपने मज़हब को बचा लें, हम अपने हिंदुस्तान को बचा लें, वो नहीं बचा सकते। वो इतने हेल्पलेस हैं इस टाइम। तो जो खुद अपना दुश्मन हो उसका कोई दोस्त नहीं होता है। वो इतनी बुरी तरह उनके अपने अंदर फूट पड़ चुकी है, इंतशार हो चुका है। उनकी आप एयरफोर्स को देख लें, इंडियन एयरफोर्स, वहाँ पर वो तमाशा बन के रह गई है, उनका मीडिया तमाशा बन के रह गया। बस वो आलमी सतह पर ना एडमिट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे मिस्टेकनली थॉट दे हैव गुड फॉरेन मिनिस्टर। एस जयशंकर की डिप्लोमेसी फ्लॉप हो चुकी है, उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है, उनके नेशनल इंटरेस्ट में वो खुद ही नहीं है। ठीक है, तो पाकिस्तान को क्या, पूरी दुनिया को तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने तो इनको 6 त्यारे गिरा कर दिखाया जनाब कि हमें आप मज़ीद ईजी ना लें। हम अगर आराम प्यार की बात
کر رہے تھے آرام پیار سے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس صرف آرام پیار ہی آپ کو دینے کے لیے، ہمارے پاس جو ہے پاکستان ایئر فورس بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے باوجود بھی بیکاز ایز آئی جسٹ سیڈ کہ ہم ایک پیسفل نیشن ہے، اس لیے ہم آپ سے بار بار ٹیبل ٹاک کی بات کر کے اس مسئلے کا پیسفل ہم چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، پرامن طریقے سے حل چاہتے ہیں، اس لیے ہم ٹیبل ٹاک کی بات کر رہے ہیں. اور دیکھیں ایک پڑھے لکھے باشعور سفارتکاری کا اور ملک کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ جو ہے بینگ مسلم، ہم ابھی بھی پڑوسیوں کے حقوق ہم سے بہتر اور کوئی نہیں چاہتا. ہم تو کرٹیسی کی بات کرتے ہیں، ہم تو پیار محبت کی بات کرتے ہیں، ہم امن کی بات کرتے ہیں. بینگ مسلمان ہم کبھی بھی لڑائی میں پہل نہیں کرتے، ہم صرف ڈیفنس میکینزم، ہمارا تو ڈیفنس میکینزم ایز اے مسلمان ہی اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہم لوگ ڈیفینڈنگ موڈ پہ رہتے ہیں. کوئی حملہ کرے تو اس کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں، ہم کبھی بھی پہل نہیں کرتے ہیں. تو بھارت کی اپنے اندر پھوٹ بھی پڑ چکی ہے، بھارت اپنی ہار اندر کھاتو تسلیم بھی کر چکا ہے، بس وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی سفارتکاری کا ایک جھوٹا بھرم رکھنے کے لیے دنیا کے سامنے ایڈمٹ نہیں کر رہا ہے، اور بہت جلد وہ بھی کر چکے ہیں. وہ اتنی جلدی گھٹنوں پر آ جائے گا کہ وہ یہ بھی کرنے پر مجبور ہو جائے گا، کیونکہ کیونکہ کون کھڑا اس کے ساتھ، اسرائیل کے علاوہ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا. آپ نے دیکھ لیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کس طرح سے تمام مسلم لیڈرز کے ساتھ ہے، مسلم ممالک کے ساتھ ہے، اور تمام تر مسلم ممالک اپنے ڈیفنس کے لیے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. پاکستان کی ایئر فورس پوری دنیا میں ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ پوری دنیا میں ماشاءاللہ مشہور ہیں اپنی انٹیلیجنس کو لے کے، اپنی انویسٹیگیشن کو لے کے. ہماری ایئر فورس، ہماری آرمی، تو جب پاکستانی ایئر فورس، پاکستان کی آرمی جو ہے پورے مسلم ورلڈ میں جو ہے وہ ٹاپ پر مانی جاتی ہے، تو ایسے ملک کے ساتھ تو آپ نہیں بگاڑ سکتے نا. ایسے ملک اگر آپ کا پڑوسی ہے تو آپ تو ڈر کر رہیں، خدا را آپ تو پاکستان سے بنا کر رکھیں. اور ایز اے جسٹ اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے علاوہ یو ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن ایکسیپٹ دس پیسفل نیگوسیشن. ٹھیک بات ہے. شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے کہ جس طرح میم نے اشارہ بھی کیا عرب ممالک کے حوالے سے بھی، اور پھر سعودی عرب کے ساتھ جو ڈیفنس معاہدہ ہوا ہے، دنیا ہماری فوجی طاقت کو تسلیم کر رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہندوستان اب ٹیبل کی طرف آئے گا نہیں، مذاکرات کی طرف نہیں آئے گا؟ دیکھیں نا، ہندوستان میں ایک جو سوچ ہے جس میں وہ مودی صاحب کو سمجھتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں وہ بہت بڑا لیڈر ہے اور پوری دنیا کو جس طرح چاہے موڑ دے گا، تو وہ اس کے وہ موڑنے کی صلاحیت اب ختم ہو گئی ہے. اور جس کی وجہ سے اب ان کے لیے پرابلم ہو گیا، ان کی جو انا ہے وہ انا ان کے لیے ہرڈل ہے، کہ ان کی رکاوٹ ہے. اب وہ حقیقت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. جتنی جلدی وہ حقیقت کو تسلیم کریں گے اتنی ان کی بچت ہے. اور اس انا کو ان کو قربان کرنا پڑے گا. اگر بھارت کو وہ ایک ملک کی حیثیت میں دیکھنا چاہتے ہیں، طاقتور ملک، ایک خوشحال ملک کی حیثیت سے، تو ان کو یہ ساری سوچیں تبدیل کرنی پڑیں گی. اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ آپ دیکھیں نا، آپ کسی محلے میں رہتے ہیں، کسی جگہ رہتے ہیں، اگر آپ اپنا پڑوسی کے ساتھ روز آپ کا جھگڑا چل رہا ہو تو آپ کتنے دن جھگڑے کو برداشت کریں گے؟ تو ہندوستان جو ہے ابھی تو اس پوزیشن پہ بھی نہیں ہے کہ نہ وہ چائنا سے جنگ لڑنے کی پوزیشن میں ہے، نہ پاکستان سے جنگ لڑنے کی پوزیشن میں ہے. تو جنگ والا آپشن تو ختم ہو گیا. بالکل صحیح بات ہے. لیکن میم جیسا شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس خطے کے امن کے لیے ضروری ہے کہ ہندوستان ان مسائل کو لے کے پاکستان کے ساتھ بیٹھے اور کشمیر کا ایشو حل کرے. اس کے پاس آپشن کیا ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہندوستان کی حکومت اسی طرح اردرمی میں قائم رہتی ہے تو پھر ہندوستان کا اپنا جو اشر ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ان کا ایک سیلف کریٹڈ امیج تھا، میں کہہ رہی ہوں کہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ ببل بھی دنیا کے سامنے برسٹ ہو گیا ہے کہ وہ جو امیج تھا کہ ففتھ لارجسٹ اکانومی، اس میں بھی کوئی بہت زیادہ صداقت نہیں تھی. ٹھیک ہے، ٹریڈ تو وہ کرتے ہیں اور مطلب ان کو کرتے رہنے چاہیے، لیکن ان کی اکنامک سائڈ جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جیسے کہ انہوں نے لوگوں نے سمجھا تھا، دنیا نے سمجھا تھا کہ وہ ہے. جغرافیکلی ہمیں وراثت میں یہ جغرافک پوزیشن بہت اسٹرانگ ملی ہے. ٹھیک ہے، ہماری جغرافی، ہماری اسٹریٹجی، ہماری ڈپلومیسی ہمیشہ بھارت سے، یو ایس کے ساتھ بہترین رہی ہے. تو اب وہ اس بھارت جو کہ اس کو بڑا اکھنڈ بھارت پہ زوم تھا، جو چائنا کے بارے میں کہہ رہا تھا پہلے لداخ پہ بات کریں گے تو ہم اس سے بات کریں گے، اب وہ خود گھٹنے ٹیک دیے چائنا کے آگے، اب وہ خود دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں. ان کو پتہ چل گیا ہے جب انہوں نے اس کو محسوس کیا اکیلے پن کو کہ وہ پورے خطے میں اکیلے رہ گئے، تو اس چائنا سے بھی بات کی جس نے لداخ پر ڈنڈے کھائے تھے. انہوں نے جن چائنیز فوجیوں سے ڈنڈے کھائے تھے انہی کے ساتھ ٹیبل ٹاک پر وہ آگے. اسی طرح وہ دن دور نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے بعد بھی آپریشن بنیاد محسوس کے بعد مار کھانے کے بعد وہ پاکستان کے ساتھ بھی گھٹنے ٹیک پر ٹیبل ٹاک پر آ جائیں گے. نیچے ہمیں بڑا کانفیڈنس ہے اس بات پر کہ اب وہ چائنا کے آگے بھی ان کا جو ایک زوم تھا جناب اکھنڈ بھارت کا وہ ٹوٹ چکا ہے. ٹھیک ہے، وہ خود کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے خود
कोशिश करके अपने सफारती ताल्लुकात को, डूबते हुए सफारती ताल्लुकात को मेंटेन करने की कोशिश की, तो इसी तरह पाकिस्तान के साथ भी इंशाल्लाह बहुत जल्द वो टेबल टॉक पर आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका, डॉक्टर साहिबा आपका। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के शानदार खिताब के हवाले से गुफ्तगू आपने सुनी। उम्मीद है कि हिंदुस्तान को अकल आएगी और मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल के हल के लिए वो पाकिस्तान से मुज़ाकरात करेगा ताकि इस खित्ते में अमन आ सके। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के